from Team Baguio. Yan, kapatid natin sa Team Baguio mga kabasyong. Yan. Alright. Solid na solid. Kaparehas mo ng sasakyan si Papa Alex Magic, Papa. Gantong-ganto. Wala sa akin, Papa. Yung project kasi, Papa. Oo, ganun talaga. Kahit ako, nag-start ako sa project. Sige, Papa. Marami-raming Pop kulang, the Papa. hood. Nakakahiya, saglit lang. Hindi. Ay, putang. Grabe. Tuwing ka, mga Papa. Wala linis, Papa. Whew. Ito, change engine to. Sigurado ako. Oo, Papa. Sabi ko na. Balikwan siya talaga, Papa. Papa. E90, Papa. E90. E90 na. Pares ko. Oo, Papa. E90 na pilit natin kino-convert ng AE. Oo. Ang ganda, grabe. Wala pang linis, Papa. 1.6. Mga Papa, oh, yan, mga kabasyong. Tibis, high horse. Double dihydrovac. Headers. Double. Yan, naka-header siya mga kabasyo. Yan. Sound check ba tayo, Papa? Oo, Papa. Kung ano, pwede. Woo! Sound check. Grabe. You know? Okay. Painitan lang konti, siyempre. Hindi mo muna agad pwede birahin yun eh. Bali, mataas yung idol niya, Papa, hindi pa na... yung ating tinatawag na optimal operating temperature. Yan, legit na legit yan, Papa. Front mount na side mirror. Grabe. Simple lang oh. Hindi mo akalain. Naka 1.6. Shallow face na stock na bumper page. Tapos yung full guide natin, Papa, medyo converted lang na DIY. Grabe. Whew. Ganda ng makina niya. DIY na bumper pole. Tapos konting kwan lang, Papa, bali ito nung nakuha ko, talagang kinahoy ko. Halos grabe yung itsura niya. Tapos na unti-unti lang. Ayan, grabe. Ganda. Sound check! Sound check. Pwede na yan. Biray mo. Ayun oh. Oh, ayan, oh, Papa. Oh. Uy! Tunga. Grabe. Sige pa, mga Papa. Woo! Bira. Sound to the ears. Sarap. Mga Papa. Ganito man pira, Papa. Sobra. Papa na ngayon. Red top. Red top. Yeah, red top mga kabasyong. Team Baguio. Sobra. Grabe, megos. Ayun o. Di pa nakatono eh. Oo. Patayin mo, Papa. Patayin mo, Papa. Magsalili na tayo. Ayan. Ayan. Mauna ka na, Papa. Yeah, Papa.